set ay balon. I see balon. Balon. I touch balon. Balon. Balon sa di ba? I open balon. I eat balon. Okay, ready. Oh, oras. Oh, ready. Normal, ready, eh? Lights, camera, action! Balon! Hindi kayo balot dyan! Wala pa akong benta! Balon! 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 10 piso kuya, bili na kayo. Hindi ba na lang? Hindi ko pwede ko na yun. Hindi ko sa pura. Sumat ka na lang! Para libre kami. Down dito. Brad, ito na siya to. Bugbugin na yan! Oh, naku naman, Matthew. Teka lang. Ang dami-dami yung sinasabi niyo mga hindi na. Laksan nyo, ha? Bilisan. Bilis. Ready? Cameraman, ready? Last, camera, action! Balot! 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 Nakabenta ka, balot! Balot! Ay, balon! Magkano balon? Oh, 10 piso, benta kayo. Hoy, bugbugin na yan! Ay, patay! Okay, last na lang to. Last scene. Okay, ito na lang. Pagsama-sama niyo, last scene na lang natin to. Last scene. Tutulog na. Oh, lagyan natin drama. Gawin natin, may drama, may malanor-honor. Lagyan din natin ng with feelings. With feelings, ha? Malanor-honor with feelings. Tumatawa, umiiyak. Kaya? Ano yun? Pagsama-samahin. Ready? Last camera, action! Balot! Tawa. Umiti ng balot! Sing it. Bumilit kayo ng balot! Dancer. Ganong balon? 10 piso lang. Anime. Lima na lang. Anime. Kaya mo siya dyan, hindi ko piso na. Action. Piso na yan. Hindi pwede, lugi pa sa punan. Mabuti pa! Sumat ka na lang! Okay, shumak. Yung na-shot! Bugbugin na yan!